हे प्रभु कालिया दलन बनमाली आपण अपार करुणा जोगु प्रभु धन्य मुहि काशी राज्य अधिपति मर्कत केसरी वर्तमान महाराणी वेदामती जने कन्या संतानर जननी बंध्यादश बेनींकर करिअछ दूर तेणु तेणु हे कलाश्री मुख आपणक चरण बिंद तले ए काशी राज्य अधिपति मर्कत केसरी निजर जीवन को समर्पण करुछि प्रभु समर्पण करुछि। भक्ति अर्घ्य घेन मोरा प्रभु नारायण भक्ति अर्घ्य घेन मोरा प्रभु नारायण काशी राज्य राजेश्वर करे निवेदन भक्ति अर्घ्य घेन मोरा प्रभु नारायण भक्ति अर्घ्य घेन मोरा प्रभु नारायण। हाँ प्रभु अथवर भक्ति अर्घ्य घेना कर ठाकुरे घेना कर। महाराणी गर्भुजात सुकन्यार दान बंध्या दोष बेणींकर कल निवारण महाराणी गर्भुजात सुकन्यार दान बंध्या दोष बेणींकर कल निवारण पूर्णचंद्र पूर्णचंद्र पारी कन्या एउ से वर्धान कुशल रे रखा हरि मधुखीर धान कुशल रे रखा हरि मधुखीर धान। भक्ति अर्घ्य घेना मोरा प्रभु नारायण भक्ति अर्घ्य घेना मोरा प्रभु नारायण। हाँ प्रभु आपण अपार करुण जो मो बंध्यादशर मुक्त होइछि। अरे मो प्राणप्रिया वेदमती एजाए मो अंधर लौड़ी नयन पितुला को मो सम्मुख को आनिलेनी कहीं। अरे क्षण न देखिले मन मोर विचलित हो जाए। हाँ हाँ मन मोर विचलित हो जाए। स्वामी अरे वेदमती काय चिंता करछ?
तम शामुका को नहीं आसी पूरा एठी। ବେଦମତୀ हाँ ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋ ମନ କଥାଟା ବୁଝିପାରିଛ। अरे कहीं जानिबिनी तम स्त्री है को मु जानिबिनी कहीं। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଦିଅ ମୋ ଅନ୍ଧରା ଲଉଡ଼ି ନୟନ ପିତୁଳାକୁ ଦିଅ ମୁଁ ଟିକେ ଗେଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। अरे गेल करबा तो ହଁ हाँ हाँ नियो नियो के गेल कर देबो मो झियो को। ए मा शामुका ए मा जमा कांदू मो सुनाटा मो धनटा मु कांदू देखिलो देखिलो अरे बुझा बुझा ए मा जमा कांदू तो बापा एठी ए मा अरे एमा ए शामुका अरे अरे कहीं कांचलो अरे ए शामुका 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 अरे शामुका लो कहीं कांचु मा अरे तू तो हेउछे काशी राज्यर राजेश्वरी तू जहा चाहबो सैया हबो। शामुका मु तोते गोटे गीत गाई सुनाइबी से गीत शुणी शुणी तू आराम रे सोई पड़ी बोलो मा। हाँ हाँ हालो शामुका तो बापा गीत गाई देबे तू सोई पड़िबू। हाँ हो 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 स्नेहरे बंधा तू तो स्नेहरे बंधा मो स्नेहरे बंधा तू देले हसी मिलुथिबो खुशी तू देले हसी मिलुथिबो खुशी तो बिना नाही रे मो तो बिना नाही रे मो तू बिना नाही रे मो तो स्नेहरे बंधा मो स्नेहरे बंधा तू मो स्नेहरे बंधा तू। जय मंदिर पूजी नाई हर पाइछि तो परी झिया जय श्री मंदिर झुंटी पड़ी गले पोछि देबो आखेलो जय मंदिर पूजी नाई हर पाइछि तो परी झिया जय श्री मंदिर भांगी पड़ी गले पोछि देबो आखेलो तू मोर सुख तू मोर भाग्य तू मोर सुख तू मोर भाग्य तो बिना नाही रे मो तो बिना नाही रे मो तो बिना नाही रे मो तो स्नेहरे बंधा
ଆପଣଙ୍କର ଏକି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏକି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା। ଏ କଳା ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କର କି ଦୋଷ କରିଥିଲା ପ୍ରଭୁ, ତାକୁ ମା ଛେଉଣ୍ଡ କଲ ପ୍ରଭୁ। ହଁ, ତା ମାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲ ଠାକୁରେ, ହେଲେ ମୋର ଏ କଳା ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ଲାଳନ ପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ସମର୍ପିବି କାହା ହସ୍ତେ ନେଇ। ହଁ, ମୋତେ ତ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ହେଲେ ମୋର ଏ କଳା ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ କାହା ହସ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରି ଏ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଯିବି। ହଁ, ଆଜି ଏ ରାଜବାଟିରେ ଖୁସିର ଫଗୁଣ ମନଉଥିବା ବେଲେ ମୋ ଘରେ ଆଜି ଦୁଃଖର ଶ୍ରାବଣ ଘନେଇ ଘନେଇ ଆସିଲା। ଦୁଃଖର ଶ୍ରାବଣ ଘନେଇ ଘନେଇ ଆସିଲା। ନାଇଁ ରେ ବାବା, ତୁ ଜମା କାନ୍ଦନା ରେ ଧନ, ନାଇଁ ନାଇଁ ରେ ବାବା, ନା ରେ ଧନ, କାନ୍ଦନା ରେ ଧନ, ନାଇଁ ରେ ବାবা, ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ନା, ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ନା ମୋ ଛାତିଟା ফাটি যায় রে বাবা। আরে বাবা, ମୋ ଛାତିଟା ফাটি যায়। ହେଲେ ବାବା ସାଗର, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୋର ମା ବାବା ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ସବୁ କିଛି ରେ। ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ତୋର ସବୁ କିଛି। हो 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 हरे बंधा तू देले हसी मिलुथिबो खुशी, तू देले हसी मिलुथिबो खुशी, तो बिना नाही रे मो, तो बिना नाही रे मो, तो बिना नाही रे मो, तो स्नेहरे बंधा मो स्नेहरे बंधा तू, मो स्नेहरे बंधा तू। हो 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 ବେଦମତୀ, ସ୍ୱାମୀ, ଆରେ ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋ ଝିଅ ଶାମୁକା ହେଉଛି ଏ ବିଶାଳ କାଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ହଁ, ତା ସେବା ଯତ୍ନରେ ତୁମେ କେବେ ନ କରିବ ହେଲା? ଆରେ କାହିଁକି ଅବହେଳା କରିବି? ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ ପାଇଛି, ତାକୁ କ'ଣ ଅବହେଳା କରିବି? କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀ? ନା ନା। ବେଦମତୀ, ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛ? କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ?
आम मंत्री आदित्य नारायण बा ହଁ अरे तांका घरे सुपुत्र तो जन्म हैला सत अरे नामकरण भी सरीगला ନାମକରଣ ବି ସରିଯାଇଛି हेले मो मंत्री आदित्य नारायण कपालटा फटा କପାଳ ଫଟା हाँ से निष्पाप कलिया शिशु सागर चरण को आउ मो मंत्री आदित्य नारायण को छाड़ी आदित्य नारायण पत्नी आरपरी को चली गले ସେ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ हाँ ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଏ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି वेदमती ହଁ तुम्हें कौन मंत्री आदित्य नारायण पुत्र को मार ममता स्नेह आदर भल पाइबा दे पारिब ଆରେ କାହିଁକି ଦେଇପାରିବିନି ମୋ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅକୁ ଲାଲନ ପାନ ଯେମିତି କରୁଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଲନ ପାନ କରି ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବୁ ଆମେ अरे एया ही आशा करुथिली ताइले सुन ହଁ तू तुमको संवाद सुनिछि କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ मो मंत्री आदित्य नारायण राज दरबार को आसिछंती ହଁ ହଁ आमे किछि क्षण अपेक्षा करिबा ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ଆସ ଆମେ କିଛି କ୍ଷଣ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆସ ଆସ ମହାରାଜ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ उठ मंत्री आदित्य नारायण ହଁ ମହାରାଜ तुम मुखमंडल मलिन पड़ी कलिया शिशु को कोଳରେ धरी दुखरे भांगी पड़ी कौन पत्नी चली गले बोली ହଁ ମହାରାଜ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାରାଜ ମୋତେ ଆଉ ମୋର ଏ କଳା ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ପଦ୍ମାବତୀ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ मंत्री आदित्य नारायण ହଁ ମହାରାଜ अरे ये तो संसार नियम जन्म हेले मृत्यु सुनिश्चित अरे मध्य मंडले देह बही देवता सहित मरई तेणु तेणु तुम्हें शोक कर ना महामंत्री शोक कर नहीं କେମିତି ଶୋକ କରିବିନି ମହାରାଜ କେମିତି ଶୋକ କରିବିନି ମୋର ଏ କଳା ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ କାହା ହସ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରି ଏ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଆସିବି ମହାରାଜ अरे यही कथा ताहले सुन मंत्री आदित्य नारायण तुमर निष्पाप कला शिशु सागर चरण को आम गले को टेकी दियो ନାଇଁ ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି हेले ମହାରାଜ काहीकि आदित्य नारायण काहीकि କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେବକ ପବନ ହୋଇ ଚାନ୍ଦକୁ ହାତ ବଢେଇ ପାରିବିନି ମହାରାଜ मंत्री आदित्य नारायण ହଁ ମହାରାଜ अरे तुम बद्धे भूली जाउछ तुमे हेउछ विशाल काशी राज्यर महामंत्री अरे मंत्री पुत्र जति राजा घरे लालन पालन होई बड़ मनीषटे हेले असुविधा रहिला केउठी तुमे जानिछ କଣ ମହାରାଜ ଏହା ହେଉଛି ସେ ସର୍ବ ଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କରୁ କରାଉ ଥାଏ ସେହି ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ତେଣୁ ତେଣୁ ତୁମ ପୁତ୍ର ସାଗର ଚରଣକୁ ଆମ କୋଲକୁ ଟେକି ଦିଅ ହେଲେ ମହାରାଜ ରାଣୀ ମାତା ଜଣେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହେଲେ ରାଣୀ ମାଙ୍କ ମୁଖଠୁ କିଛି ନ ଶୁଣିବା ଯାଏ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବିନି अरे ମହାରାଜ यही कथा वेदमती अरे तुम्हें ही बुझाओ आदित्य नारायण को ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ରାଣୀ ମା ଆରେ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ଦିଅ ମୋ ଝିଅକୁ ଯେମିତି ଲାଲନ ପାଳନ କରୁଛି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ତମ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲାଲନ ପାଳନ କରି ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବୁ ଆରେ ତୁମ ପୁତ୍ରକୁ ଦିଅ ଆମ ହସ୍ତକୁ ଟେକି ଦିଅ ହେଲେ ରାଣୀ ମା ମୁଁ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ନେଇ ଗେଲ କରିପାରିବି ତ ରାଣୀ ମା କାହିଁକି ଗେଲ କରିପାରିବନି आदित्य नारायण ଗେଲ କରିକି ଯିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ ଏ କାଶୀ ରାଜ୍ୟ ଅଧିପତି ମର୍କତ କେଶରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଶ ଦିଗ ପାଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କହୁଛି ଆରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପୁତ୍ର ସାଗର ଚରଣ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ମତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ ସେ ସମୟରେ ମୋର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଶାମୁକା ସହିତ ତୁମ ପୁତ୍ରର ବିବାହ କରିଦେବି ଆପଣ ଏକି କଥା କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ହଁ
अरे आज दिन ठारू राजा मंत्री संपर्क छाड़ी आमे दुहे बंधुस्थ स्थापन करिबा माने समुधी हबा ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମହାରାଜ ତାହେଲେ ମୁଁ ବା ଦିଅ। କହିବାକୁ କିଏ ताहले दियो तुम शिशुपुत्र को आम कोले को टेकी दियो ହଁ ମହାରାଜ हो 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 तो स्नेहरे बंधा मो स्नेहरे बंधा तो स्नेहरे बंधा मो स्नेहरे बंधा तू देले हसी मिलुथिब खुशी तू देले हसी मिलुथिब खुशी तो बिना नाही रे मो तू बिना नाही रे मो तू बिना नाही रे मो तो स्नेहरे बंधा मो स्नेहरे बंधा मो स्नेहरे बंधा हो 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 আরে এইটা গোটিয়ে কথা ন দেখিলে লোক দেখ কইচ কাড়িছি বেক বার মন্ত্রী আদিত্য বাবু বা আরে তোমাকে তো সত্য ধন্যবাদ যাই রই পড়নি হা আরে মন্ত্রী হেব তো এমিতিয়া মন্ত্রী কোটি জন্মর তপবলে এমিতিয়া মন্ত্রী মিলে এই কাশী রাজ্য তলে হা আরে মু ভাবুছি এ রাজ্যর রাজা হেবে দিগ্বিজয় সেনাপতি আর মু তাঙ্কর মহামন্ত্রী হেবি বলি কিন্তু দেখিলা বেলকু ফলটা হেলা ওলটা না মু এ রাজ্যর গুমাস্তা হেছি কথাটা জানি পারলিনি ইয়া ভিতরে এতিকি কাণ্ডটা হয়ে যাচ্ছি এ কথা দেখিলা বেলকু কাইকি মোর দেহরে হজম হউনে না আরে মো না জট পাত্র ভালো ছিলে বেলপত্র আর রাগি গলে পুরা ছিন্ন ছাটা আরে কথাকু যাই কি সেনাপতিটা কোন গোড়াই ঘান্টি চক্কটি কি কহিবি আরে এমিটি গোড়াই ঘান্টি চক্কটিবি ମୋ କଥାରେ ସିଏ ଉଠିବ ଆଉ ବସିବ ଆଗ ଯାଏ ସେ ଶଳାକୁ মিছ 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 ସବୁ ମିଛ ଏ ରାଜ୍ୟର ଜନତା ମାନେ କଣ ସତରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା କଣ ଏ ସାମାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଟା ପୁଣି ରାଜାର ସମୁଦି ହେବ ନାଇଁ ମୁଁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରାଜାର ସମୁଦିଟା ହେଇଛି ବୋଲି ଆରେ ସାମାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀର ପୁଅଟା ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ରାଜା ଝିଅ ସହିତ ବାହା ହେବ ନାଇଁ 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 আরে যেবে ন দেখিব বেনি নয়নে ভরতে ন জীব গুরু বচনে মু কেমিতি বিশ্বাস করিবি যে রাজা মন্ত্রী দুই জন সমুদে হেইছন্তি বলি নয় এটা গোটিয়ে কথা সেনাপতি বাবু এইনে প্রণাম কলে হা 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 জেঠ পাত্র আজ্ঞা এ বেଳରେ এঠারে এ তো অপেলারে জট ডাকিলা এ কোন কইবাকু যাউছ আ কুবিরাই মসিনরে পঞ্চারি সেনাপতি বাবু তুমি কোন কহিবা বড় হেইছি জট কোন হেইছে শুনিবে বলিষ্ঠ বিরহ শুন মোহরাগিরা বলিষ্ঠ বিরহ হাত ছড়া হেব হাত ছড়া হেব হাত ছড়া হেব হাত ছড়া হেব হাত ছড়া
ହେବ ସୁଯୋଗ ହତୋରା ବଳିଷ୍ଠ ବୀରା ଏ ଶୁଣ ମୋହରା ଗୀରା ବଳିଷ୍ଠ ବୀରା ए जट ଆଜ୍ଞା अबे मो किए बे ଆପଣ ଯେମିତି ଏ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି अरे मो तो दे राज्यर सेनापति ଆଜ୍ଞା ए राज्य का हाथ मुठारे ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ए राज्य जदि मोर हाथ मुठारे आ कौन मोर हाथ छड़ा ଆରେ हबे ଏତେ ବଡ଼ ବୀର ହୋଇନ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଦିନ ଖଟୁଥିବ ଚାକର ए राजा जीवन थिबा पर्यंत କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିର ସୁଯୋଗ ରାଜ ସିଂହାସନ ଛଡ଼ା ए जट ନମ୍ବରୁ ବଣ୍ଡନ୍ତି ଆହେ ସେନାପତି ନମ୍ବରୁ ବଣ୍ଡନ୍ତି ଆହେ ସେନାପତି ହାତୀରାଜେ ରାଜା ପୁଅ ଏଥର ବଳିଷ୍ଠ ବୀର ଶୁଣ ମୋହରା ଗୀରା ବଳିଷ୍ଠ ବୀର कौन कहलु ଆଜ୍ଞା ए राज सिंहासन छड़े ଆଜ୍ଞା ए राज्यर राजा मो हेबी ଆଜ୍ଞା नाई बे ଆଜ୍ଞା मो सेमितिया सेनापति नुए ଆଉ କେମିତି ସେନା अरे राजा को मारिबी रानी को हरबी ए राज्यर राजा हेबे तू कौन भाबिलु आ क्या अरे राजा हेउछन्ते मो पई भगवान आहा राजा हेउछन्ते मोर अन्नदाता आ आउ तांकर विरुद्ध रे तू जदि पदुटे कहिबो मारण तो जीभटा कुटाणी आनी আরে মোর জীবক সিনা টানি আনিবে এইনে মন্ত্রী মহোদয় মুন্ড টেকিলেনি এন্ডুয়া ভলিয়া कौन हैला হ্যাঁ मंत्री मुंड टेकिलाणी মুন্ড টেকিলেনি মানে मैं काई के मुंड टेकुछे এইটা গোটিয়ে কথা আজ্ঞা রাজা মন্ত্রী সম্বুতি হেই সারিলেনি আ ना ভিতরে मो छोड़ीबा को पाउथिली विश्वास करि पारि नथिली तामाने राजा ओ मंत्रीटा समुदी हेई जाई छथि ହେଇଲେଣି भलो हेइछि बिचरा मंत्रीर स्त्रीटा मरी गला से छुआटा को पाली पोषी बड़ करी थांता ना राजा कार्य करी थांता राजा जहा चिंता करी चंती बहुत भलो करी छथि ଭଲ କରିଛନ୍ତି ନା ଛେନା ଗୁଡ଼ କରିଛନ୍ତି ए जट ଚଟ ନା ଖଟ ଏଇନେ କଟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଆମକୁ ଆଉ ସେନାପତିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆମ ସେନାପତି ଗୋଟାଏ ଧୋକା ବାଜ ଆମ ସେନାପତି ଗୋଟାଏ ପତ୍ର ଚଟା କୁକୁର এই সেনাপতিকে রাজ্যରୁ গলা ধক্কা দেই বাহার କରିଦେବା କଥା সর্বশেষ রাজা কোন কইলি জানছন্তি সেনাপতি পদবীটা যাই সারলা পরে এই সেনাপতিকে ভিক্ষা থাল দেই রাজ্যରୁ তন্তিয়া মারিকি বাহার କରିଦେବା কথা কুহ সেনাপতি কুহ এ রাজ্যর রাজা হেব না ভিখারি হেব এ রাজ্যর রাজা হেব না সৌন্য ভাই চাকর রহিব কুহ সেনাপতি কুহ তুমি জীবন কেটি হে নাই তামানে এইনা রাজার সমাধি হেই গলা বলি এ মন্ত্রীটা মোতে রাজ্যর বিতাড়িত করিব আজ্ঞা নাই ভাই আজ্ঞা জট আজ্ঞা মন্ত্রী যদি এতি কহি পারুছে তার স্থান নাই এই রাজ্যে এই কথা তো মারি দেবি মারণ বাপ পুଅ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବି আস্তে ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ରାଜାକୁ ବି ମାରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବି আস্তে আজ্ঞা আস্তে ମୋତେ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ଭିକ୍ଷା ଥାଳ ଦେଇ ଭିକ ମଗେଇବ ଏ ସାମାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଟା ନାଇବେ ଜଟ ଏବେ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ସାଜିବି ସେନାପତିର ସହିତ আজ্ঞা আস্তে কথাটা কোটু আজ্ঞা এ বই যাউথিব পবনরে বি কর্ণ ଅଛି যেমিতি এই কথাটা আমକୁ ଆମେ ଏତେ ଭୟ କରୁଛୁ আজ্ঞା ভয় করিবিনি ଏବେ ଚାଲ আজ্ঞା ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଟା ତା ପୁଅକୁ ଘେନି କୁଆଡେ ଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ଚାଲ আজ্ঞା ତାପରେ
छोटो आज्ञा अबे किए बे से मु चिनि पालिनी अबे आज्ञा किए बे मु जानि पालिनी से कि आज्ञा ए कथाटा जाकी राजा को कहि सब सरी गला आज्ञा गरीब महाराण मारी देवी अबे सिए जिए हेउ ना कहीं की आंभो दी जणक कथा सुनिछि माने गरीब आज्ञा एने तो चल आज्ञा देखिबा केमेति राजा निकटक को जीव आओ ए कथाटा कहिब गरीब रे आज्ञा मारी देवी आरंभ हला महाभारतर प्रथम पृष्ठा सेटिकी बेले दुर्योधन को राजा करैबा पाई शकुनीटा पासा खाटी फेंगी की राजा करै छले किंतु मो हातरे तो पासा काटी नाही केमिति केमिति सेनापति को राजा करैबी हा अछि नाउ न हेले केमिति खेरटा मजा हबो हा ए सेनापति को मोर ढाल करिबी ढाल जेमिति महाभारत रे अर्जुनटा शिखंडिनी की ढाल करिथिले ढाल करिकि भीष्म को जेमिति सरसज्जा करिथिले मो मध्य ए कलिजुगरे ए राज्य वंशटा को ध्वंस करिबी ध्वंस जट पात्र मु जट पात्र भलरे थिले बेले पट्टा रागी गले पूरा छिन्न छत्र अरे चलो चलो हे मने पड़ी जाय से अतीतर कथा मते अरे चलो चलो हे मने पड़ी जाय से पिला दिनर कथा जेति के बेले हेडी की बकट थिली सेही समय रे काशी राज्य राजेश्वर मो भौणी को भलो पाइथला अरे बाहा पाई कथा दैथला मो भौणीटा पागल हे कि राजा घर कन्या हबा पाई सजबाज हे उठला किंतु से तरे राजाटा मो भौणी को टंटिया मारी के राज्य रे विदा करि देला विदा कर सारा पर मो भौरीटा सहज ग्रहण न करी पारी की आत्महत्या करी देला अरे मो छाड़ीबिनी हा जट पात्र मो भलरे थिले बेले पट्टा रागी गले पूरा छिन्न छत्र अरे मो भौणी सिना मरी गला तार कला गंडा को जदि मो हिसाब न करिछि हेले मो ना जट नुह आको जाए अरे मोर ये दी कर्ण कौन शुणिला यही दी जन नरहंता माने मते आ मो पुत्र को मारिदेबे ना ना मु ए राज्य रे रहिबिनी अन्य राज्य को चली जीवी हाँ हाँ अन्य राज्य को चली जीवी जाए मु अन्य राज्य को चली जीवी आदित्य बाबू तुम्हें कौन है एमती मुखमंडल मलिन पड़ी छोट शिशुटा को धरिकी कुआडे बाहरी जा मोर किछि हेनी किछि हेई नै हाँ एइना आखिरु धार धार लुहटा बाहरी पड़ुछ कहूछ कौन किछि हेई नै अरे तुरंत परिप्रकाश करो किछि गोटे मु व्यवस्था करिबि ना मु ए राज्यर गुमास्ता हेकिरी तुम मनर कथा बुझी पारिबिनी हां ना कौन है ना मोर किछि हेनी आपण जानि नांती कि मोते आ मोर ए पुत्र को छाड़ी मो स्त्री आर पारी को चली गले ए जट कौन हेछि आज्ञा कौन नई से कोता पचरु नांती आज्ञा एने महामंत्री कौन कहले आपण को जानछंती कौन कहिला अबे जट से सोला सेनापति गोला कुआड़े बे
ওই ঠাকিয়া কুকুর সলা গলা কুয়ারে এইনে যদি তাকু দেখি দেবি তার তন্টি কোণা করিকি রক্ত বিবি কইলাই ଆଉ ସର୍ବଶେଷର କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ଦି ଜଣର କଥା ଶୁଣି ଦେଇଛି ଏ କଥାଟା ଯାଇକି ରାଜାକୁ କହିଦେବି ତୁମେ ମୋର କ'ଣ ଉଖାଡ଼ିବାର ଉଖାଡ଼ କହିଲେ ଆପଣ ମୋ ନିଜ ଲୋକ ବୋଲି କହିଦେଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆମ୍ଭ ଦି ଜଣଙ୍କ କଥାଟା ଶୁଣି ଦେଇଛ ଭଲ କରିଛ ଆରେ ବହୁତ ଭଲ କରିଛ ତାହେଲେ ତ ଏଇନା ରାଜା ନିକଟକୁ ଯିବ ହଁ ଏଇନା ରାଜାକୁ ଯିବି ଆଉ କହିଦେବି ଆରେ କେମିତି କହିବନି ଆରେ ତୁମେ ପରା ରାଜାର ସମୁଦି ହେଇଛ ସମୁଦି ପୁଅଟା ବଡ ହେଲା ପରେ ରାଜା ଝିଅଟା ବଡ ହେଲା ପରେ ଦି ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହବ ଆଉ ଶେଷରେ ତୁମ ପୁଅଟା ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହବ ନାଇଁ ଆରେ ଯାଅ ଯାଅ ହଁ ଯାଅ ଯାଉଛି ଏଇନା ରାଜାକୁ କହିଦେବି ଆରେ ଯାଅ 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 ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରନି ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ପାରୁଛ ସେତେ ଚଞ୍ଚଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଦିଅ ଆରେ ଯାଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଆରେ ଏଠାକୁ ଯିଏ ଆସିଛି ଆସିବାର ପାଦ ଚିହ୍ନଟା କେବଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫେରିବାର ପାଦ ଚିହ୍ନଟା ନାହିଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେନାପତି ବାବୁ ମାରଣ ମାରିଦେବି ନାଇଁ ମୋତେ ଆମ ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ହଁ ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବିନି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଠିକ ଏମିତି କହିବୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବିନି ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ଆଉ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଗଲା ପରେ ତୋ ପୁଅଟା ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବର ବେଶ ସଜାଇ ରାଜା ଝିଅକୁ ବାହା କରେଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିବ ମୁଁ କେବେ ବି ଫେରିବି এই! ତୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯଦି ମମତା ଅଛି ତାହେଲେ ତୋର ସେଇ କଳା ଛୁଆଟାକୁ ମୋ ହାତକୁ ବଢାଇ ଦେ ନା ନଚେତ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମାରିଦେବି ନା ଏ କହୁଛି ଏବେ ତୋର ସେଇ ଛୁଆଟାକୁ ଦେ ନା ମୁଁ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଦେବିନି ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣ ଏଠାରେ ଧରାଶାୟୀ ହବ ରେ ଏ କହୁଛେ ଏବେ ତୁ ସେଇ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଟାକୁ ଦେଇଦେ ମରିବ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣ ଏଠାରେ ମରିବ ଆରେ ସେନାପତି ବାବୁ ଏଥିରେ କିଏ ମଣିଷ ମଲାଣି ନା ମରିବ ହଁ ଜୀବନରେ ଏଠି ଯେତେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଜାତି ମରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଜାତି ହେଉଛନ୍ତି ଏ କଳିଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ହେଉଛନ୍ତି ମଣିଷ ଜାତି এইটা ହେଉଛି ମଣିଷ ମାରିବା ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମଣିଷମାନେ ଉତ୍ପାତ କରନ୍ତି ୟାକୁ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଣିଷ ଜାତି ଆରାମରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଯିବ আরে কথারে কহন্তিনি কেহি রহিবেনি রহিবে নাইতি এই রঙ্গভূমি তলে
সর্বে নিজ নিজ অভিনয় সারি বাকুড়িব কাল বলে আরে জট পাট্ট জাগারে যে আসিছি মানে খালি হস্তরে ଯିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କିଛି ଦେଇକିରି ହିଁ ଛାଡ଼ିବି ନା ମୁଁ ପରା ଏ ରାଜ୍ୟର ଗୁମାସ୍ତା ଜଟ ପାଟ୍ର ମୁଁ ଭଲରେ ଥିଲେ ବେଲପଟ ରାଗି ଗଲେ ପୁରା ଛିଣା ଛତ୍ର जय मां भवानी मालो बोला दुर्गा मालो तोरी करुणारू मा ये जंगल रे मु गोटे दस्युर परिचय नहीं बंची छिलो मा मालो कोड पाइलो मा कोड पाई मते हे जंगल रे गोटे दस्युर परिचय नहीं बंची छिलो मा कोड पाइलो मा कोड पाई मालो এইথিপাই মতে জঙ্গল রখিছু না বাবুরে দস্যু জীবନରେ কেবে খরাপ কার্য করিবুনি করিবু কেবল ভাল কার্য আউ সেইথিপাই লো মা মতে গোটে পথ হরা মଣିষ সজাই দিয়েছিল মা বাহ মানিବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୋର ମହିମା ଲୋ ମା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ଦସ୍ୟୁ ଭଲ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ଆଉ ଶୈତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୈତାନ মনে পড়ে মোর সেই গোটে কথা আরে স্বপ্ন না বাস্তবিক না স্বপ্ন কথাটা হচ্ছে নদীরে ভাসি যাচ্ছি আকুল চিৎকার করছি আরে এ ভাই আরে মতে বঞ্চাও কিন্তু না କେହି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ବଞ୍ଚିଲି କଣ ହେଲା କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ଆରେ ତମେ କିଏ ଆରେ କଣ ହେଇଛି ତମର ଏ ବାବୁ রে অমଣିষ নিরীহ লোকটা কଣ କରିଛି ବେ ଏଟା କୋଉଟା ନେଇରବେ ଆରେ ଏଟା ହେଉଛି ମୋର ଶତ୍ରୁ ଆଉ ଶତ୍ରୁକୁ ସଂହାର କରିବା ହେଉଛି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଠୁ ଯିବୁ ନା ଦେଖିବୁ ଏଠୁ ଭଲରେ ଯିବୁ ନାଇଁ ୟା ସହିତ ତୁ ବି ମରିବୁ କଣ ହେଲା ବେ ଜଙ୍ଗଲ ହଉଛି ମୋ ଘର ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡି ଯିବା ପାଇଁ ତୁ କହୁଛୁ ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିଲୁ ତୁ କିଏ ବେ ଶୈତାନ ଓ ଗୋଟାଏ ଶୈତାନ ଆଉ ତୋ ଭଳିଆ ଶୈତାନ ମାନଙ୍କର ବପା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପଳେଇବା ଆପଣଙ୍କର ବୋପା ପିଟି ପକେଇବ ପଳେଇବା ବୋପା କହିଲା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ଭୟ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ବୋପାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବୋପା ଏଇଟା ମୋର ବୋପା ଏଇଟା କହିଲା ବା ଏଇଟା ମୋର ବୋପା ମାଟା ହେଇଛି ପଳେଇବା
ଆଜ୍ଞା ମାଡ ହେଇଯିବ ପଳେଇବା ଆଜ୍ଞା ମାଡ ହେଇଯିବ ପଳେଇବା ଏବେ ଯା ଏଠୁ ନାଇଁ ଏବେ ଏଠାକୁ ମାରିବି ଆପଣଙ୍କ ବୋପାକୁ ପିଟିବେ ଏଇଟା ମୋର ବୋପା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କଳି ଯୁଗରେ ଆପଣଙ୍କ ବୋପାକୁ ଆରେ ଅମରିଷ ତୁ ଏଇଠୁ ଯିବୁ ନା କଣ ଭଲରେ ଭଲରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତୁ ଏଠୁ ଯିବୁ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବି ନଚେତ୍ ପ୍ରଥମେ ତୋତେ ମାରିବି ତାପରେ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମତେ ମାରିବୁ ମାରଣ ମାରିଦେବି କହିବେ ଆରେ ଯିଏ ଛୋଟବେଳୁ ବାଘ ବାଳି ସହିତ ଖେଳ ଖେଳି ଆସିଛି ଆଉ ସେଇ ମଣିଷଟାକୁ ଭୟ ଦେଖାଉଛୁ ବେ ଦମ୍ଭ ଅଛି ତ ମତେ ମାରିବ ମତେ ଆଉ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବାବୁ ଆରେ ମହାଶୟ ଆରେ ମତେ କାହିଁକି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛ ଆରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାର ଅଛି ତ ସେଇ ମା ବନ ଦୁର୍ଗାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଅ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆଉ ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ତମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲ ତମକୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବାସ୍ ଏତିକି ହେଲେ ବାବୁ ତମେ କିଏ ଆଉ ସେମାନେ କିଏ କଣ ପାଇଁ ମାରୁଥିଲେ ତମକୁ ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣିବ ବାବୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାହେଲେ ଶୁଣ ବାବୁ ମୋ ପରିଚୟ ମୁଁ ହେଉଛି ଏ କାଶୀ ରାଜ୍ୟ ରାଜା ମର୍କତ କେଶରୀଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ହଁ ବାବୁ ଆଉ ମୋର ଏ କଳା ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ସାଗର ଚରଣ ତାହା ତ ଠିକ ଯେ ହେଲେ ସେମାନେ କଣ ପାଇଁ ମାରୁଥିଲେ ତମକୁ ଏଇ ଦି ଜଣ ରାଜା ବରକତ କେଶରୀ ମତେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଶାମୁକା ଆଉ ମୋ ପୁତ୍ର ସାଗର ଚରଣ ଏଇ ଦି ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେବେ ବୋଲି ତାହା ତ ଉଚିତ କଥା ହେଲେ ବାବୁ ସେ ସବୁ କଥା ସହି ନ ପାରି ସେନାପତି ଆଉ ଜଟ ପାତ୍ର ମତେ ବହୁତ ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ବାବୁ আর তোমার কিছু ବି ଅସୁବିଧା ହବନି ଆରେ ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇବି তোমার সেবা যত্ন କରିବି ମୁଁ তোমার କିଛି ବି ହେବାକୁ ଦେବିନି ନାହିଁ କିଛି ବି ହବନି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବାବୁ ଆରେ କାହିଁକି ଲାଭ ହବନି କଣ ପାଇଁ ଲାଭ ହବନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଆପଣ ଏଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ଆପଣ ଯଦି ନ ବଞ୍ଚିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ କୌଣସି ବଞ୍ଚିବ କେମିତି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ନାଇଁ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି ମୋ କଥା ରଖିବେ ବାବୁ ଆରେ କି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୁଁ ତ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ଆରେ ପୁଣି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ अरे हे मंत्री महाशय अरे जंगल रे मोज बंचिबा केते कष्ट साध्य पुणी आपन को श्रीपुत्र को नहीं बचैबे केमिति नहीं बसय आपण जहा कहबे मानिबे हेले आपण को श्रीपुत्र को नहीं बचै परिबिनी नहीं ଆପଣ ମନା କରନ୍ତୁନି नहीं मंत्री महाशय नहीं आपण कथा बुझी पक्ष करतु मु बचै परिबिनी ଆପଣ ମନା କରନ୍ତୁନି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପୁଅର ए मंत्री महाशय अरे आपण ये कौन कले अरे कौन शिशु होची भगवान को सदृश पुणी से कौन शिशु पाखरे मते राणी पकाई देला ठीक अछि आपणकर इच्छा ताहेले मते आपण को शिशु पुत्र को दे दियंतु ହେଲେ ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ରହିଗଲା ବାବୁ अरे आहुरी पुणी की कथा अछि मंत्री महाशय ଅଛି ବାବୁ ଅଛି। कुहतु मंत्री महाशय कुहतु ରାଜା ତ ମତେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କହିସାରିଛି ବାବୁ ଛାଡ଼ିଛି ସେ ସବୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହବ ବାବୁ ହଁ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହବ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ମୋର ଏ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଗୋଟାଏ ରାଜକୁମାରର ପରିଚୟ ଦବ ବାବୁ ବାବୁ ଅଛିନି ବାବୁ ତେବେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ପୁତ୍ର ତାହେଲେ ମୋ ଛାତିର କଲିଜାଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଛାତିରୁ କଲିଜା ଅଲଗା ହବ କେମିତି ରହିବ ବାଟ ଚାଲିବ କେମିତି ରହିବ ବାଟ ଚାଲିବ ଆଖି ହବ ଛଳ ଛଳ ଲୁହ ଝରିବ ମନ ହେବ କଳ ବଲ ବୋଲ ମାନିବ କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହବ ତାତେ ମୋ ରହିଲା ରଣ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହବ ଆରେ ବହୁତ ତାତେ ମୋ ରହିଲା ରଣ ଶରୀରେ 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 ଫଗୁଣ ଆସିଲା ଶ୍ରାବଣ ଶରୀରେ ଫଗୁଣ ଆସିଲା ଶ୍ରାବଣ ଆ ଆ ଆ ଛାତିରୁ କଲିଜା ଅଲଗା ହବ କେମିତି ରହିବ ବାଟ ଚାଲିବ କେମିତି ରହିବ ବାଟ ଚାଲିବ ଆଖି ହବ ଛଳ ଛଳ ଲୁହ ଝରିବ ମନ ହେବ କଳ ବଲ ବୋଲ ମାନିବ ବଞ୍ଚି
ଝୁରି ଲୁହ ହେଲା ବୈତରଣୀ ବାଟ ସରେ ପଦହରେ ମିଳେ ନ ପଣ ତକନି ମମତା ଝୁରି ଝୁରି ଲୁହ ହେଲା ବୈତରଣୀ ବାଟ ସରେ ପଦହରେ ମିଳେ ନ ପଣ ତକନି ଶୁଭେ ଆଜି ମା ଡାକ କେହି ଶୁଣିଲେ ପାଦ ଯେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼େ କେହି କହିଲେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହବ ତମେ ମୋର ହେଲା ରଣ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହବ ତମେ ମୋର ହେଲା ସରିନି 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 ଫଗୁଣ ଆସିଲା ଶ୍ରାବଣ 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 ବେଦମତୀ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ କଣ ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ? ହଁ ହଁ ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଗେଲ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଗଲେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। କଣ କହିଲ? ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଗେଲ କରିବାକୁ ନେଇଗଲେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଜ ଦରବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନା। ମୁଁ ସେନାପତି ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ମୋ ବନ୍ଧୁ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବି। ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ। ତାହେଲେ ମୋ ଝିଅ ଶାମୁକାର ସେବା ଯତ୍ନ ତୁମେ କରୁଥାଅ। ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ପ୍ରିୟ। ଆରେ ନା ନା ମୋ ଝିଅ ଜଣେ ଅଛି ସେ କାନ୍ଦୁଥିବ। ନା ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ଅଛି। ଭାଲ ବନଦୁର୍ଗା ଗୋଟାଏ ମଣିଷ ଯେ କେତେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିছিল ମା, ଆଉ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଏ କଣ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ମୋ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇছিল ମା। ମାଲୋ ଯାହା ତୋର ଇଚ୍ଛା ଲୋ ମା, ଯଦି ଏହା ହିଁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ ତାହେଲେ ଏହି ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଆଉ ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଲୋ ମା। ଏତିକି ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଲୋ ମା, କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ବାବା ରେ ଏ ବାବା ତୁ ଜୀବନରେ ନାଇଁ ନାଇଁ କାନ୍ଦିବୁନି କାନ୍ଦିବୁନି ଏତେ ଏମିତି କାନ୍ଦିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚୁପ ଚୁପ ଏମିତି କାନ୍ଦିଲେ କଣ ହବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଚୁପ ହେଇଯା ଚୁପ ହେଇଯା ନାଇଁ 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 ଏମିତି ବୁଝେଇବି ଆକୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଚୁପ ହେଇଯା ମଧୁର ନା ପରା ନାଇଁ 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 ଚୁପ ହେଇଯା ମଧୁର ନା ପରା ନାଇଁ ନାଇଁ କାନ୍ଦିବୁନି କାନ୍ଦିବୁନି ମୋ ବାବାଟା ପରା। ବାବା ରେ ଏ ବାବା ତୁ ବଡ଼ କାନ୍ଦିଲେ ହବ କିରେ ବାବା? ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବା ରେ ଆଜି ଦିନଠୁ ନା ମୁଁ ତୋର ବାପା, ମୁଁ ତୋର ମା, ମୁଁ ତୋର ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ମିତ ସବୁ କିଛି।
ବାବାରେ ତୋ ଜୀବନରେ ନା ଖୁସିର ଫଗୁଣ ନ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଯାଇଛି ସେଇ ଦଳତପନର ଦୁଃଖର ଶ୍ରାବଣ। ବାବାରେ କଥା ଦଉଛି ତୋ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖର ଶ୍ରାବଣ ଆସିବନି ରେ, ଆସିବ କେବଳ ହସ ଖୁସିର ଫଗୁଣ। ବାବାରେ ଆରେ ମୋ ସିନା ଗୋଟାଏ ଦୋଷ, ହେଲେ ବାବା ତତେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ରାଜପୁତ୍ର ପରେ ରଖିବି, ଗୋଟାଏ ରାଜପୁତ୍ର ପରେ ରଖିବି ମୁଁ। ଏ ମିତ କାନ୍ଦିବୁନି ରେ ବାବା, ଗୀତ ତ ଶୁଣେଇବି, ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଶୋଇ ପଡ଼ିବୁ, ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବୁନି। ଏ ମିତ ଆରେ ମିତ सुना थिले नाही कान, कान थिले नाही सुना। ओ सुना थिले नाही कान, कान थिले नाही सुना। मो सुनाटा परा तू आउ कांदना, तू आउ कांदना, तू आउ कांदना, तू आउ कांदना। बापा हे बुझीबी तो अलिया झट, बट तते देखीबी धरी तो हाथ। मोगा मुछकानी तो लुह पछीब, मोगा मुछकानी तो लुह पछीब। साजी तोमार पड़त मितरे, 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 मितरे तते मिछ मते सत। मितरे, मितरे तते मिछ मते सत। सुना थिले नाही कान, ओ सुना थिले नाही कान, कान थिले नाही सुना। मो सुनाटा परा तू आउ कांदना, तू आउ कांदना, तू आउ कांदना, तू आउ कांदना। बापा हे बुझीबी तो अलिया झट, बाट तते देखीबी धरी तो हाथ। मोगा मुछकानी तो लुह पछीब, मोगा मुछकानी तो लुह पछीब। साजी तोमार पड़त मितरे, 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 मितरे तते मिछ मते सत। मितरे, मितरे तते मिछ मते सत। ओ खरा की बरसा पजिबनी तते, घोड़े रखिबी छता। तो खुशी पाई मो देबी रे जीवन, तते बोदोची कथा। खरा की बरसा पजिबनी तते, घोड़े रखिबी छता। तो खुशी पाई मो देबी रे जीवन, तते बोदोची कथा। तो आखिर सबु लुह मते दे जा, मोठर